Mayong adlaw sa tanan, ako di ay si Lourdes, usa ka cashier ug usa ka proud na inahan. Usahay, ingon-an nira ang among trabaho sa counter. Scan, tap, smile, salamat, sunod na pod. Murag balik-balik ra, kapoy usahay, walay klarong pahulay. Pero kada pag-abot na ako sa balay, makita na ako akong anak. Namudangan mo ingon, ma, daw man nakatrabaho. Timingaw minimo ma, mawala talang kakapoy. Ang akong trabaho mahimong simple lang sa pananaw sa uban. Pero para sa akong pamilya, takong kahalugan kini. Kay kada 5 piso o 20 nga akong hatod sa balay maunan ilang pagkaon, uniform ug ilang pangandoy. Gusto na ko i-share sa tanan na parehan ako na bisan unsa ka simple sa atong trabaho. Importante ta, dili lang kita cashier, inahan o empleyado. Kita ang bayani sa atong pamilya, busa padayon lang, maski lisod, maski kapoy, ang imong sakripisyo karon, bunga sa ugma. Salamat ug padayon ta mga inahan.